Anemet Palel. Abacados, queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious voice. No la voz del hombre. Not the voice of man. Háblanos, Abba. Talk to us, Por medio de Abba. tu bendito Ruach HaKodesh. Through your Ruach HaKodesh. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Omen, be omen. Amen, be Por amen. favor, amados hermanos, siéntense. Please, brothers, take a seat. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio. Your servant, Dr. Javier Palacios, Roeh de la Celorio. Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roeh of the Kehillah GMPs in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla At this moment are appearing on your los screen. sitios en internet que puede usted consultar. Or websites that you can Hay check. videos, There are audios, videos, apuntes en audios and varios study notes idiomas. in different Los puede usted languages. bajar, You can copiar, download it. regalar. Copy and give away. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra de Yahweh. In this congregation, we don't do business with the word of Yahweh. Vamos a ver un tema muy interesante. We're going to see a really interesting teaching. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. La segunda parte The second part de cómo será la resurrección de los muertos. of how is it going to be the resurrection of the dead. Ahora, quiero que recordemos esto, hermanos. Now, and I want to remember this, brother. Vamos a ir Let's go a Segunda de Corintios, to 2nd of Corinthians, en el capítulo 5. chapter 5. Vamos para allá. Let's go there. Segunda de Corintios, 2nd of Corinthians, en el capítulo 5. chapter 5. Y vamos a leer, vamos a leer todos. Ustedes me van a seguir con su vista. And we're going to read, you're going to follow me Del with your verso sight. 1 al 3. From verse 1 to verse 3. Segunda de Corintios 5, 2nd of Corinthians 5, 1 al 3. 1 to 3. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este Mishkan, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los Shamaim. For we know that if our earthly house is in this Mishkan were dissolved, we have a building of Elohim, and house not made with hands, eternal in heavens. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. For this we groan earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. If so be that being clothed we shall not be found naked. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Now a lot of attention of what I'm going to El libro de minister. Apocalipsis The book of Revelation describe 3 distintos tipos de ropa. describes 3 different types of clothing. O sea, 3 distintas clases de vestiduras. That means 3 types of dressings. No todos vamos a vestir la misma ropa en el cielo. Not all of us were going to be wearing the same in heaven. Es la ropa para los Kadoshim. There's the clothing for the Kadoshim. Ahora, el número 1 Now first son vestiduras blancas. are white robes, Levush en hebreo. levush in Hebrew, Y su sinónimo pues en griego. and a synonym in Greek. Pero vamos a basarnos al hebreo. We're Vestiduras repeating. blancas. White robes. La segunda The second es ropa blanca. is clothed in white raiment. Bigud. Be good. Bigud en hebreo. Be good in Hebrew. Por eso cuando se viste un hermano, That's why when a brother gets dressed, se consagra la vestimenta. that dressing is getting Legas de consecrated. Bigud, actually se consagra la vestimenta de mi hermano. It's consecrated the raiment of my Entonces brother. la primera es vestiduras blancas. So the first La one's segunda es ropa blanca. white robes, and then Y la clothed in tercera white es raiment. lino blanco. And the other one is white linen. Pishtan en Pishta hebreo. in Pishtan. Hebrew. Ahora, Now, recordamos que Elohim we remember that Elohim dijo a Moshe said to Moses, que 4 veces le dijo he said to him 4 Yahweh a times, Moshe Yahweh to que se Moshe, asegurara de que el Mishkan, that he had to make sure that the Mishkan terreno, here fuera construido was being built de acuerdo con el patrón, con el modelo according to the pattern que se le había mostrado that was en el shown monte. to him in the mount. Es que miren, amados Sajín, a ver, vamos He a said, llegar a algo. we're going to get to something. ¿Tú recuerdas cómo estaba el Mishkan? You remember the way the Mishkan El is. patio, The patio, el atrio, the pero es el atrium, patio, but it is the patio, el lugar Kadosh the Kadosh y el lugar place, Kadosh Kadoshim. and the Kadoshim En el place. patio In the patio, estaba el altar para los sacrificios there was the altar for the y sacrifices el lavar, and the lavar, o sea, donde se lavaban los Kohanim. where they used to wash En el lugar Kadosh the kohanim. In the Kadosh place, estaba la menorá, it was the menorah, la mesa de los panes de la proposición, the bread of the table for the el bread, altar del incienso. the altar of the incense, Y más adentro, allá del velo, and then further el lugar Kadosh Kadoshim. from the veil, the Kadosh El Kadoshim arca. place, the ark. Ahora,
Now, la salvación salvation es por los méritos de nuestro don Yahshua Mashiach. it is by the merits of our Don Joshua HaMashiach. El tipo de ropa The type of que tenga clothing cada quien that each one will have será según is going to la be estatura based espiritual the spiritual que hate cada quien logre en esta tierra. that each one of us is going to achieve here on earth. No es una religión lo que te estoy explicando. This that I'm explaining to you is not a Es lo que dice religion. la Tanaj. It is what the Tanakh says. Ahora, vean, Now see, el Eterno permitió the Eternal Father allowed que sin saber nada yo de la that Torah, without me knowing nothing about eso the es lo Torah, mismo que tenemos acá, por así decirlo. that is the same thing that we have here to say Hay it un like that. patio, There is a lógico, patio. no estoy diciendo que es el mismo Mishkan, Of no. course, I'm not saying that No. it's the same Mishkan. Hay un No. lugar Kadosh, There's a ¿por qué Kadosh no place. decirlo así? Why not to say it Y un like lugar that? Kadosh, Kadoshim, ¿por qué And no a decirlo así? Kadosh Kadoshim place. Why not to say it like that? Aquí tenemos la Aron HaKodesh, Here we have the Laron HaKodesh, caja santa, para que se entienda, para the holy caja cage. santa. Dentro tenemos el Sefer Torah. Inside it there is the Sefer Torah. Este es el altar, Mizbeach. This is the altar. Está la menorá. The menorah is there. Están los panes en Shabbat. The bread is in Shabbat. El lugar Kadosh, ahorita vamos a ver. The Kadosh place, we're going to see Miren it. qué hermosura. Look how beautiful. ¿Quién entiende? Who understands it? Aleluya. Hallelujah. Bueno, pero ahorita vamos a ver esto. But we're going to get to Entonces it. vamos a la primera cita, So Éxodo. let's go to the first one, Vamos a estar Exodus. bien ágiles hoy. We're going to be really able Éxodo, today. Shemot Exodus, Shemot 25. 25. Entonces el Mishkan So then the Mishkan demuestra la estatura espiritual que logre cada quien aquí en la tierra. shows the spiritual hate that each one of us will reach here on earth. Éxodo 25, Exodus verso 25, 9. verse 9. Cuando lo tengan me dicen un amén. When you have it, you say amen. Dice así: It says like this. conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. According to all that I show you, after the pattern of the Mishkan and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it. Esa es la primera cita que le dijo Yahweh a Moshe. That is the first verse that Yahweh said to Moses. Moshe no podía poner sus propias ideas, Moshe couldn't put his own ideas. se tenía que basar a lo que Yahweh le dijera. He had to base himself on what Yahweh said to him. Ahora, ahí mismo en el capítulo 25, vamos al verso 40. Now there, same chapter 25, let's go to ¿Lo verse tienes a la 40. vista? Do you have it? Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. And look that you make them after the pattern which was showed to you in the mount. ¿Ya lo leyeron? ¿Anotaron? Did you read it? Did you take notes Vamos of a it? Éxodo 26:30. Let's go to Exodus 26:30. 26:30. Cuando lo tengan a la vista me dicen un amén. When you have it, you say amen. Éxodo 26:30. Exodus 26, verse Y 30. alzarás el Mishkan conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. And you shall rear up the Mishkan according to the fashion thereof which was showed you in the mount. Luego el 27:8 Then 27, verse 8. está hablando del mismo Mishkan. It is talking about the same Mishkan. Dice así, 27:8. 27:8. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Hollow with boards you shall make it, as it was showed you in the mount, so shall you make it. Ahora, Now, ¿por qué el Eterno why did the Eternal Father le recomendó tanto a Moisés, a Moshe, advise to Moses, que hiciera el Mishkan conforme a lo que él había dicho, Yahweh había dicho? so much to that he had to make the Mishkan according to what Yahweh said? Uno, First, porque cada detalle because each detail representa la estatura de Yahshua showed the height of Joshua en sombra y tipo. in shadow and type. ¿Recuerda la parasha Terumah? Remember the parasha Terumah? Entonces, aquí en el caso del Mishkan, So here in the case of the Mishkan, cada detalle representa la estatura de Yahshua each detail represents the height of en Joshua sombra y tipo. in shadow and type. Todo tiene que ver con el Mishkan. Everything has to do with the Mishkan. Por eso el que no estudia Torah That's why the one that doesn't study no le Torah, entiende a toda la, o sea, el que no estudia Torah no le entiende a toda la Biblia, the one that doesn't study Torah, they don't understand to the Bible, inclusive a Apocalipsis. even to Revelation. Bueno, ahora, Well, now, el templo celestial de Elohim the heavenly temple of Elohim, es importantísimo it is really important porque revela los varios grados de crecimiento, because it reveals the different grades of growing, grados de crecimiento espiritual, grades of spiritual growing, y también and also muestra el lugar shows the place donde estaremos where we will be algún día.
someday, Ahora, one day. Now, muestra también el lugar donde está donde estaba it also shows the place y where it donde va a was estar. and where it's going to be. En el monte Sión. In the Mount Zion, Sobre el monte Sión above the Mount estará Zion, la nueva ciudad, the new city is going to la que be, descenderá del cielo, the one that is going to come down from heaven, teniendo toda la gloria de Dios, para que having se entienda, all the glory of God, so por it los can nuevecitos. understand. Toda For la the- gloria la acabó de Elohim. all the glory, all the kavod of Elohim. Ahora, muchas personas, Now many people, o muchos mesiánicos inclusive, or many messianics even, confunden la nueva Jerusalén they confuse the new Jerusalem con el cielo. with heaven. A ver, pero vamos a desglosar esto con calma. We're going to talk about this calmly. Bueno, Well, vamos a ver we're going to que see Elohim Yahweh that Elohim Yahweh tiene 3 moradas has 3 dwellings, eternas everlasting donde los dwellings, creyentes where the believers pasaremos así la eternidad. were going to spend there the eternity. Pero esto tiene que ver, hermanos, But it has to Ahim, do, brothers, ahim, con los principios del Mishkan, with the patterns of the Mishkan. y todo está en la Torah. And everything is in the Torah. Bueno, Yahshua dijo, Joshua said, muchas moradas hay many mansions or dwellings are en la there casa de mi Abba, de in mi the house Padre. of my father, of Eso my está en Abba. Juan 14, verso 1 al 3. That is in John 14, 1 to 3. Muchas moradas. Many O sea, mansions. no todos los salvos So not all the saved van a pasar la eternidad are going to spend en un eternity solo lugar, in one place, según la Biblia, based on the según la Bible, Tanaj. on the Tanaj. Bueno, recuerden esto. Remember this. El Mishkan The Mishkan tenía un atrio, un had an patio, atrium, es a lo más patio. correcto. Is the best, Un lugar Kadosh a Kadosh y place, un lugar Kadosh Kadoshim. and a Kadosh Kadoshim Ahora, place. el Now, patio the patio estaba abierto a toda la nación de Israel, was open for the whole nation of Israel, y los Kohanim and the Kohanim podían ministrar en el lugar Kadosh. could minister in the Kadosh place. Eso ya lo hemos ministrado. We have already ministered that. Y solo el sumo Cohen And only the high Kohen entraba al lugar Kadosh Kadoshim went in the Kadosh Kadoshim place cada año every en year el día de Yom Kippur. during the day of Yom Kippur. Eso, para los que ya tienen tiempo, ya lo saben. And that for the ones that are here from some time, they Bueno. already know it. Ahora, Now, pongan mucha atención. pay a lot of El attention. Mishkan The Mishkan refleja entonces la estatura espiritual de cada quien. then reflects the spiritual hate of each one of us. Por eso, por los méritos de Yahshua Mashiach, That's why by the merits of Joshua HaMashiach, tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. we have access to the Kadosh Kadoshim Son por place. sus méritos. It's for his merits. Eso se está refiriendo a la tefilá, a la That oración. is referring to the tefillah, the prayer. Pero no se está refiriendo But it's not referring a que ahí van a estar todos los salvos. that all the saves are going to be there. Bueno, ahora voy a ir desglosando porque sí es un poquito como engorroso, un poquito delicado, pues. I'm going to keep unfolding it because it's Ahora. something really careful. ¿Qué ropa usaremos? Now, what kind of Bueno, clothing are we going to La wear? respuesta es esta. This is the La answer. ropa que vamos a usar The clothing that we're going to wear depende de en qué morada estaremos. depends on in which dwelling we are going to be. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. I don't say that, El the Tanaj. Tanaj says that. Entonces, el tipo de ropa, So the kind of si clothing, es vestiduras blancas, if it's white robes, ropa blanca clothed in y white lino raiment fino, and white va a linen, depender de la estatura espiritual de cada quien. it is going to depend on the spiritual place of each one of us. Ahora, vamos a empezar con vestiduras. Now let's La start with número white uno. robes first. Vamos a dejar la ropa blanca We're going to leave y aside el the lino clothed in fino para white raiment después. and the fine linen Vestiduras. later. White Ahora, robes. Yohanan vio los grupos de almas Now, Johanan saw the group of souls que estaban clamando al Eterno. that were crying out to the eternal Vamos Father. por favor a Apocalipsis 6. Let's go please to Revelation 6. Vamos para allá. Let's go there. Muy atentos todos, no te duermas. A lot of attention, all of you. Don't fall asleep. Yo voy a leer Apocalipsis 6, I'm going to read Revelation 6, verso 9. verse 9. Dice así. It says like this. Búsquenlo, por favor. Es muy Look importante. for it, please. It is really important. El Eterno nos quiere revelar más cosas. The eternal Father wants to reveal more things to Bendito us. sea el Eterno. Blessed is the eternal Ahora, Father. Apocalipsis 6, verso 9. Now Revelation 6, verse 9. Dice, cuando abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar, subraya altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio de Yahshua que tenían. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar, underline altar, the souls of them that were slain for the word of Elohim, for the testimony which they held. Verso 10. Verse 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Adón, Kadosh y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? And they cried with loud voice, saying, How long, O Adon, holy and true, does you not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Verso 11. Verse Y 11. se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. And white robes were given unto them, and to every one of them, and it was said unto them that they should rest for a little season, until the fellow servants also that their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Yo les pedí, por favor, I asked you, que please, subrayaran del verso 9 altar, to underline from verse 9 the word y en el altar. verso 11 And verse 11, subrayen, por favor, vestiduras blancas. please underline white robes. Ahora, no es lo mismo que ropa blanca. Now it is not the same as clothed in white ¿No tendría raiment. caso que Yohanan utilizara It wouldn't make sense if Johanan used diferentes palabras para una misma cosa? different words for the same thing. Bueno, Well, aquí la idea es esta. here this is the idea. Estas vestiduras blancas These white son robes indicativos de una túnica larga. are indicating a long tunic, Es usada como señal de dignidad. that it is used as a sign of dignity. Y la palabra blanca And the word white nos recuerda la luz reminds us de light, Yahshua. the light of Joshua. Entonces, el cuerpo resucitado So the resurrected body es, por lo tanto, is therefore vestido, a robe, pero en el cielo. but A in ver, heaven. ahorita lo vamos a ver. We're going to see it. Es vestido por el Eterno It is dressed by the eternal y Father, con su misma gloria, con su misma luz. and with his glory, with his own light. Ahora, Now, notemos una cosa acá. let's look at something Mucha here. atención. A lot of attention. Debemos de notar que estas almas We have to notice that these no souls, tenían todavía they didn't have yet su vestidura blanca, their white robes, porque dice así: because it says like this. y se les dieron el 11 vestiduras blancas. In 11, and white robes were given unto every one of them. Entonces, en el inicio de la visión, So at the beginning of the vision, estas almas no tenían todavía su vestimenta. these souls didn't have their clothing yet. Ahora, ellos estaban clamando, So they were crying out, si tú lo lees ahí, if you see it there, bajo el altar. under the altar. Entonces, ellos estaban clamando So they were crying Adón aloud to the Adon desde debajo del altar. from under the altar. Es decir, That means esta es una posición this is a position que por sí misma that by itself nos hace conocer makes us know que estas almas, that these souls, voy a hacer un paréntesis. I'm going to make a ¿Recuerdas parenthesis. el tema del trono de Elohim? Do you remember the teaching about the throne of Bueno, Elohim? ok, entonces, a ver, So then, veíamos ahí una criatura there we saw a creature que no tenía la cara de buey, sino de un becerro. ¿Quién that it recuerda? had the face of a calf. Do you Entonces, remember? en este caso, So in this nos está case, indicando it is indicating la posición que es debajo del altar, the position that is under the altar, que estas almas no lograron una madurez total. that these souls didn't achieve a complete maturity. O sea, no lograron una estatura espiritual alta. They didn't achieve a spiritual height at Pero lo importante es tall. que fueron salvos. But the important thing is that they were saved. ¿Cómo lo sabemos? How do we know that? Por sus palabras, Because of their por sus words. palabras de las almas, Because of their de words, estas personas. of these people. Confirman, digamos, que todavía eran They confirmed that they were bebés espirituales. spiritual babies. Ahora, Now, mucha atención porque vamos a ir viendo cosas bien delicadas. a lot of attention because we're going to be seeing really delicate Si things. tú y yo leemos Apocalipsis 6, verso 10, If you and I, if we read Revelation 6:10, dice así: says like y this. clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Adón, Kadosh y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, And they cried with a loud voice, saying, How long, O Adon, holy and true, do you not judge and avenge your blood on them that dwell on the earth? Ahora, esta época Now this time es una, is one o sea, la del verso 10. from verse 10. Eso es muy importante. That is really important. Bueno, ahora Well, vamos now, a ver
esto con calma. A ver, Let's es que take this tengo with tantas calm. ideas. La cosa es que no se me pase nada. so that nothing goes away. Ahora, cuando el emperador Domiciano, When the Emperor Domitian, él estaba en el poder, he was in power. fue del año 81 después de Yahshua It was from year al 81 96 después de Yahshua HaMashiach. before Joshua to 96 after Ya no Joshua. había templo. There was no Había sido temple. destruido en el año 70 por Tito. The temple was destroyed in the year 70 by Titus. Era pariente de They were de relatives Domiciano. from the Entonces, nation. Domiciano So he, lo que hizo what he did es ejecutar muchos Yehudim, is that he executed many muchos Jews, judíos, donde estaba el lugar del altar where the place del of the holocausto. altar was, of the Holocaust, en Jerusalén. in Jerusalem. Ahora, Now, vamos a ver, por favor, We're going to see, please, Levítico, Leviticus. vamos para allá, Let's go there. Levítico Leviticus en el capítulo 4 chapter 4, y en el verso 7. verse 7. Vamos para allá. Let's go there. Entonces, por eso decimos, el que no estudia Torah no le va a entender nada. So that's why we say Nada, that one that doesn't Apocalipsis, study nada. Torah is not going to understand anything to Por eso te Revelation. invitamos That's why we invite que you estudies Torah. to study Torah. Eso. El material está en el canal de YouTube Shalom 132. All the material is in the YouTube channel Shalom 132. Página gozoypaz.mx. Website joyandpeace.mx. Todo el material es gratuito. And all Todo. the material is for free, all of it. Levítico 4:7. Leviticus 4, verse 7. Y el Cohen pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Ahí es una cosa que está en el Mishkan de reunión delante de Yahweh. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del Mishkan de reunión. And the Cohen shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before Yahweh, which is in the tabernacle of the Mishkan of the congregation, Yahweh, which is in the Mishkan, and shall pour all the blood of the bullock on the bottom of the altar and burnt offering, which is at the door of the Mishkan of the congregation. Entonces el altar del incienso So the altar of the estaba incense, prácticamente en medio, it was practically in the middle, antes del velo. before the Tú lo veil. sabes ya. You know it now. Y el altar del holocausto estaba externo. And the altar of the burnt offering was at ¿De the acuerdo? center. Do you agree? Entonces, a ver, en So now, Apocalipsis In 6:10, Revelation 6:10, 6:9, 6:9, se está refiriendo a ese altar. it is referring to that altar. Recuerda que es el tipo, Remember that is the type. el tipo que, o sea, el Mishkan se construyó The Mishkan was built con lo que el Eterno le mostró. according to what the Eternal Del Father cielo. shown from heaven. Ahora, lógico Now, of que en el course, cielo that in no iba a heaven haber sacrificios de animales. there was not going to be animal Pero así sacrifices. como hay una menorá But just as there is a menorah allá, there, la hubo acá, it was en la here tierra. on earth. ¿Sí me estoy dando a entender? Am I being clear? ¿Sí recuerdan esas Do administraciones? you remember that? Con sus Those manzanas ministrations y todo with eso, ¿se the acuerdan? apples and all of that, you Bueno, remember? a ver, Okay. entonces al pie del altar del holocausto. Now, at the altar of the burnt offering. Bueno, entonces, ¿qué está tratando aquí de dar a entender nuestro Adón Yahweh, So Yahshua? then, what for Adon Yahweh, Joshua is trying to make us Al understand here. Malach a través para Juan, Yohanan. Through the Malach to John, Johanan. Está empleando la imagen He is using the image de la sangre of the blood de los animales sacrificados. of the animals that were in a sacrifice. ¿Sí? Ahora, Right now, Rab Shaul sabía perfectamente, Pablo sabía todo esto muy bien. Paul Rav Shaul perfectly know all of this. Era judío de la tribu de He Benjamín was a Jew from the tribe of y él sabía Benjamin, perfectamente bien todo esto. and he perfectly knew all of Entonces, this. Filipenses 2, vamos para allá, So Philippians 2, en el let's verso go there. 17. Verse 17. Y a eso se está refiriendo acá, al altar del holocausto. So here's what this is referring to in the bottom of the altar of the burnt offering. Lógico, Of course. los sacrificios, ningún sacrificio Not any era sacrifice para salvación. was for salvation. Eso recordémoslo bien todos. Let's remember all of that. Solamente Yahshua HaMashiach pagó el precio. Only Joshua HaMashiach paid the price. Pero recuerden cuando Yetro But remember when Jethro, se convierte
he converts Él hace un himself. sacrificio de holocausto. ¿Recuerdan la parashá? He makes a sacrifice Bueno, of a burnt offering. entonces, Filipenses 2:17. So Philippians 2:17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Yeah, and I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Entonces, él se está refiriendo aquí, en el 2:17, So here he is referring in a ese 2:17, altar, to al that altar altar. del holocausto. the altar of the burnt Ahora, offering. vamos a 2 de Timoteo. Now let's go Por to favor, 2nd of Timothy. vamos para Please. allá. Let's go there. En 2 de Timoteo, Second book of Timothy, y vamos a ver el capítulo 4 and we're going to see y el chapter verso 4, 6. verse 6. Y se está refiriendo también aquí And here he is Rav also Shaul, referring Rav Shaul, Pablo Paul, al altar del holocausto to the author of the en Holocaust. 4:6 4, de 6 2 de Timoteo. of 2nd of Timothy. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 2nd of Timothy 2 de Timoteo 4:6. 4, verse 6. 4, verse 6. For I am now ready to be offered, and the time for my departure is at hand. Bueno, ahora Well, vamos a now- quedarnos entonces con Apocalipsis. Vamos para allá. Let's go there too. En pocas palabras, Pablo está diciendo, In just a few words, Paul is aunque yo me saying, ofreciera en sacrificio, even if I offered myself in está explicando sacrifice, varias cosas, si no tengo amor, de if I nada don't soy, have love, de I qué don't serviría work entonces nothing, hablar palabras then what it be worth del to say the word Todopoderoso, from the etcétera, Almighty, etcétera. etc., Eso está etc. tratando de... Lo importante es que tengamos amor por los demás. The important thing is that we have to have love for others. Ahora, volvemos a Apocalipsis 7. Now let's go back Perdón, to Revelation 6. 6. 6. 6. Ok. Ahora, Now, en el verso... Voy a adelantarme tantito para que se vaya entendiendo más rápido. I'm going to go a little bit ahead so you En can be Apocalipsis understanding. 7, In Revelation en el 7, verso 9, chapter 9, dice así. says like this. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. After this I beheld, I lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds of and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Entonces, a ver, aquí ya no dice vestiduras blancas, So then here is no longer saying ropas blancas. white Vamos a robe. ver, Clothed in white raiment. vamos a ver que este grupo We're going to see es that this otro group grupo. is another group. Ahora, Now, vamos a ir detallando más cosas. Por ejemplo, el verso 13 for example, verse 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? and one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence come they? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. And I said unto him, Sir, you know. And he said to me, These are which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them with white in the blood of the Lamb. Ahora, hermanos, No, ahim, brothers, agayot, aquí ahim, y allá, sisters, les pido here, there. dos cosas. I ask you for Por two favor, things, please. mucha atención A lot of y attention mucha paciencia. and a lot of No vayas a patience. querer que el Roeh diga lo demás rápido, rápido. No, 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 Don't porque si be no, no le like vas a entender. Major upset, Es sing, algo complicado, because then you're pero not lo going to vamos a understand entender it. todos, no hay problema. Eso But- está muy claro acá. We're all going to understand Amén. it. It is really clear here, Ahora, right? vamos por favor a Juan, Now a let's go Johanán To John 1. 1. Por favor, vamos a Johanán 1, Let's go to John, Johanan 1, 1, 29. 1:29. Vamos para allá. Let's go there. Cuando lo tengan me dicen un amén. When you have it, you say amen. Entonces So then, dice así. it says like this. Ahora, a ver, hago un No. paréntesis. I make Los a sacrificios parenthesis. de holocausto The sacrifice of burnt offering, eran lógico aceptados por Elohim. they were, of course, accepted by Pero les vuelvo a Elohim, repetir, no para salvación. but not for salvation. I En repeat Juan it again. 1:29 dice, In John 1:29 says, el siguiente día vino Johanán a Yahshua, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. The next day, Johanan saw Joshua coming unto him and said, Behold the Lamb of Elohim, which takes away the sin of the world. Ahora, en Primera de Juan, Now in vamos para 1 allá. of John, let's go Primera de there. Juan 1:7. 1 of John 1:7.
Vamos para allá. Primera de Johanan Let's go there. First of John 1:7. 1:7. Cuando lo tengan me dicen un amén. Es muy importante que lo tengan todo y lo anoten todo. And when you have it, you say amen. It's really important for you to have it and to take notes of it. Dice así: It says like this. pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Yahshua HaMashiach, His Son, cleanses from all sin. Entonces, So then, vamos a entender esto. Let's understand Amados, this, beloved. vamos a entender esto. Let's understand this. Una cosa es el grupo One thing is the de group Apocalipsis 6, from Revelation 6, verso 9 verse 9 al 11, to y 11. otro grupo es el de Apocalipsis 7, 9. And there is another group, the one that is in No son Revelation los 7, 9. mismos. These are not the same ones. Ahora, Now, por todo lo que vamos a estudiar, by everything that we're going to vamos a study, ver que hay otro tercer grupo, we're going to see that there's another de lino third group fino, from white y eso le linen, corresponde and that is solamente a la novia. only to the bride, for the Ahora, bride. Now, En pocas palabras, in just a few words, este grupo que está clamando a Elohim this group that is crying out loud to en Elohim, Apocalipsis 6, in Revelation verso 6, 10, verse 10, están diciéndole: they are saying to him, ¿hasta cuándo va a durar esta prueba? how long is this person going to last for? Anótalo, te va a Take servir. notes of it, it's going to work for ¿Hasta you. cuándo va a durar esta prueba? How long is this person going to last for? Una vez que lo anoten, ¿alguien me you- dice amén? Take notes of it, one say amen. Otra pregunta. Another question. ¿Hasta cuándo vas a esperar, Elohim, How long are you going to wait, Elohim, antes de hacer algo acerca de mis problemas? before doing something about my problems? Anótenlo, les va a servir, créamelo. Take notes of it, it's going to work, believe ¿Hasta me. cuándo vas a esperar, Elohim, How long are you going to wait for antes de Elohim? hacer algo acerca de mis problemas? Elohim to do something about my problems? Ahora, ¿qué conclusión sacamos Now, what conclusion por can we lógica get for de estas biology expresiones? from these expressions? Dice, ¿hasta cuándo, Dice, Adón? How long, ¿Hasta O cuándo? Adon? How long? Bueno, esas son palabras Those are words de gente from people salva, sí, saved, yes, pero cuya fe but whose faith nunca maduró en su totalidad. never matured completely. Ahora, Now, los gritos de reproche, ¿te acuerdas de ese tema? the shouts of complaint, do you remember that teaching? Los shaliachim, The los Shaliachim, apóstoles. the apostles. ¿No te importa que nos hundamos? Don't you care that we are sinking? ¿Quién recuerda? Who remembers? Bueno, entonces ponle ahí para que tu mente But funcione todavía mejor de lo que ya funciona, ponle ahí gritos de reproche Write it y there. escuchas ese audio. And so you can listen then to that Y audio puedes teaching, ponerlo hasta en shouts tu of Biblia complaint. mejor. And you can even put that on your Bible, even better. Entonces, estas almas So these souls, no maduraron lo suficiente, they didn't mature pero enough, fueron salvas. but they were Es saved. lo importante. That is the important Ahora, thing. mucha atención. Now a lot of attention. Johanan vio Johanan cuando saw a estos niños espirituales when these spiritual children, les fueron dadas sus vestiduras blancas it was given to them their white robes. y se les dijo que reposasen todavía un poco de tiempo. And it was said to them that they should rest a little season. Bueno, Now, ahora, este grupo de Apocalipsis 6 this group of Revelation 6 es en la época is in the time anterior, o sea, no tiene que ver con la tribulación. before. It doesn't have to do with the tribulation. Por eso cité a Domiciano That's y why I say tanto Domitian. malvado y perverso que And persiguió mesiánicos. all of that perverse and wicked people that they run over Messianics. Aunque se están abriendo aquí los sellos, Even though here the seals are being opened, no indica eso, hermanos. it doesn't indicate that, Ahorita lo brothers. vamos a demostrar. We're going to show that. Ahora, Now, Johanan sí vio eso, las Johanan almas saw that the que fueron souls vestidas that were dressed con vestiduras blancas, valga la redundancia, with white robes, y que se les dijo que debían de reposar un poco de tiempo. and that it was said to them that they should rest for a little season. Bueno, ahora, Now, en el capítulo 7, in chapter 7, Johanan vio otro grupo Johanan saw another de group ropas blancas. of white clothing. Ahora, vamos a entender una cosa. That we're going to understand one thing. Las tribus, los 144,000 son sellados The tribes, the 144,000 y are ellos, sealed, ellos
estarán aquí en la tierra todavía. And they are going to be here on earth still. Porque no tiene caso Because it wouldn't make que sense fueran sellados para protección to be sealed for y llevárselos protection al cielo. and to being brought to heaven. Eso es muy importante. Vamos a aclarar las cosas. That is really important. We're going Con to clarify calma. it with calm. Entonces, tú y yo siempre hemos leído So then you and I, we have always read Apocalipsis 7, Revelation 7, verso 1 verse 1 al verso 8. to verse Y 8. como que pensamos que el verso 9 es continuación de lo mismo. And we kind of think that the verse 9 is Pero it no, keeps going, but no es así. it's not like El that. verso 8 Verse 8 es en la tierra. is on El earth. verso 9 Verse 9, ya es en el cielo. it is in heaven. No es invento mío, tú lo ves aquí. It's not something that I invented. You can see it here. Porque Johanan fue arrebatado al cielo. Because Johanan was taken to heaven. ¿Recuerdas? Do you El remember? trono de Elohim. The throne of Elohim. Entonces, esta escena ya es en el cielo. So this scene is in heaven. Ahora, Now, algunos enseñan esto. some teach this. Pongan atención. Pay attention. Digo, algunos enseñan esto. I said some Que people esta teach gran this. multitud That this great que está en multitude este capítulo that is in this chapter son aquellos que fueron salvados are the ones that were saved de la gran ira from the great de wrath Elohim. from Elohim. Pero esto es imposible. But this is impossible Dado que Johanan vio, because Johanan saw, valga la redundancia, forgive the esta redundance, visión this vision al principio de la ira, at the beginning of the wrath en vez de al final de la ira. instead of at the end of the wrath. Y mucha atención, no dije gran tribulación, And a lot of attention, I didn't say the great porque tribulation. la tribulación es grande, ¿sí? Because the tribulation, yes, it is Yahshua great. dice que Joshua como nunca ha habido, that it's going to be just as it has pero never la been ira, one. hermanos, va a estar But the wrath, horroroso. Si esto ya está brother, horroroso, if this is horrendous, después cuando venga la tribulación then the tribulation y cuando venga la ira será un chilladero de demonios por todos lados. and then the wrath is going to be a cry out of demons everywhere. Ahora, Now, cuando Johanan, When Johanan, valga la redundancia, forgive the vio redundance, esta visión, saw this vision, las almas ya estaban usando sus ropas blancas, those souls were already wearing their white robes, como los de Apocalipsis 6. just like the ones in Revelation Pero los de 6. Apocalipsis son vestiduras. But those are robes. Los de Apocalipsis 7 son ropas. From the ones that are in Revelation 7 are raiment. Ahora, Now, estas son personas these are people de Apocalipsis 7 from Revelation 7, redimidas, redeemed, o sea, salvas, That means ya saved. usando sus ropas already using, blancas, ya las están usando. they're already being clothed in white raiment. They're Ahora, wearing them El now. verso 15, Verse 15, el verso 15 es importante. verse 15, it is important. Dice así: It says like this. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche. Por favor, hasta ahí. Therefore are there before the throne of Elohim and serve him day and night En su templo. in his temple. Anota ahí en tu Biblia. Esto es en el cielo, Take no es notes. acá en la tierra. In your Bible, this is in heaven. It's not here on earth. Y el que está sentado sobre el trono, And he that sits on the throne, es muy importante que subrayen, extenderá. Subrayenlo. it is really important for you to underline shall dwell Su mishkan sobre ellos. among them. A ver, vamos a aclarar varias cosas porque como parece está muy enredado. Clarify many things because it looks like it's. Pero no, si tú pones atención, But no, if you pay attention, yo aprendí hace mucho tiempo esto. Hago I una learned a clara- long time ago this. No hay inteligentes There's no smart ni tontos. or Hay fool. atentos They're the ones y that pay attention desatentos. and the ones that don't El pay atento attention. entiende. The one that El does que pay entiende attention, aprende. they understand. Y el que aprende a ese se le dice inteligente. And the one that learns is called Pero intelligent. es que no es que sea tan inteligente, es que es atento. But it's not that they're really intelligent, but it's that they pay attention. ¿Cuántos atentos hay How hoy? many paying attention? Todos, aleluya. Everyone, Entonces eres hallelujah. inteligente ya. So then you're intelligent or Pase smart. automático. Automatic pass, right? Sí, así es. Si somos It is like atentos, that. entendemos. If we pay attention, we ¿De acuerdo? understand. Agree? Eso. Good. Ahora, Now,
El verso 15, decía yo, Verse 15, I said, dice una gran multitud. says a great multitude. Ya lo vimos comparado con los versos anteriores. We compare that with the past Delante del verses. trono de Elohim, In front of the throne of ante el Elohim. rostro de Elohim, In front of the face of a Elohim. los ojos de Elohim. At the eyes of Elohim. Ahora, explico esto. Now I En explain lo this. físico, In the en lo physical, natural, in the en lo natural, natural, in natural, es posible pararse ante una casa it is possible to stay in front of a house y todavía no estar parado dentro de la casa. and not being inside that house. Por ejemplo, si tú y yo nos ponemos en una ventana de una casa, For example, if you and I we are in the window estamos of a ya viendo house, la casa, we can see the house, pero no estamos dentro de la casa. but we are not inside the Estamos house. fuera de la casa, We're outside, pero tenemos una ventana aquí but we have a window, y estamos viendo nuestra propia casa, un ejemplo. and we can see, for example, our own house. Bueno, a ver, entonces esto nos va a servir para otros versos que vamos a ver. So this is going to work for other verses that we're going to Bueno, see. entonces Yahshua prometió So Joshua promised que los vencedores de la Keilah, that the defeaters of the de Keilah la Odisea, of Laodicea, se sentarían con él en su trono. they would sit with him in his throne. Vamos a Apocalipsis 3, Let's go to en el Revelation verso 3, 21. verse 21. Vamos para allá. Let's go there. Apocalipsis 3, 21. Revelation 3:21. ¿Ya lo tienes? Do you have it? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Abba en su trono. To him that overcomes, I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I'm sat down with my Father in his throne. Bueno, ahora, Now, vamos apenas empezando. we're just starting. Paciencia Patience y atentos. and attention. En la eternidad, In eternity, Elohim va a cambiar su trono. Elohim is going to change his Eso es muy throne. importante. That is really important. A ver, Look, antes de seguir adelante, before we keep going, volvemos a Apocalipsis 7. let's go back to Revelation Es muy 7. importante. It is really important. Por favor, muy importante. Please, really important. Es que vienen tantas ideas para que no nos vayamos a confundir. No te confunda yo. Is that so many ideas come, so I don't want you to be Apocalipsis confused. 7, Revelation verso 7, 1 al 8, verse 1 to ¿es en la 8. tierra o en el cielo? Is it on earth or in En heaven? la tierra, porque están sellados. ¿Para qué fueron sellados? Para protección, si se los llevaría rápido al cielo. It is on earth ¿Sí? because why would they be Ahora, sealed if they were going Del to go to verso heaven? 9 From verse en 9, adelante, and ¿es en la ahead, tierra o en el cielo? is it on heaven and on earth? Aquí está, no Here es it is. inventomia, tú lo estás viendo. You can see it is not something Porque that I el made Eterno up. todavía no ha descendido la nueva Jerusalén. Because the New Jerusalem is not down there Bueno, here entonces yet. los sellados son los So que the pasan la sealed gran tribulación sin daño. Are the ones that are going to go through the tribulation without any damage. Aquí, por así decirlo, Yohanan Here to say like that, Johanan, pasó de una visión a otra. he went from one vision to Rápido, another es un fast. decir. It's just to say it like that. Del 8 From verse 8 al 9 to 9 son otra cosa, otra are visión. two things, two Bueno, visions. ahora, Now, el Eterno algún día the eternal Father traerá su trono, he's bajará la going to nueva Jerusalén. bring his throne. The New Vamos, Jerusalem por favor, a is going to come down. Apocalipsis Let's go to Revelation 22. Vamos 22. para allá. Let's go there. 22, en el verso 1. 22, verse 1. Dice así. It's like 22:1. this. 22, verse Después 1. me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Elohim y del Cordero. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of Elohim and of the Lamb. Ahora esta es la ciudad nueva. Now this is the new city. Bueno, ahora en la ciudad nueva Now in the new city, únicamente la esposa only the bride compartirá este grado de unidad will share this grade of unity con el poder with the power, reinante de Yahshua. reigning power que of es el Joshua. esposo. That is the husband. Solamente la novia. Only the bride. Ahorita lo vamos a entender. We're going to understand Si this. tú recuerdas Mateo 25, If you remember Matthew 25, hay vírgenes there are virgins, sensatas e insensatas, and not full, pero ellas no son las que se casan. but they are not the ones that get married. Ellas acompañan a la novia. They go with the bride. Eso es uno.
That's one. Ahora, la idea es esta. So this is the El idea. Eterno permitió que el rey Salomón The Eternal Father allowed King Solomon tuviera muchas to have mujeres, many women, pero una sola esposa. but only one wife. La idea es esta. This is the El Eterno idea. permite todo The Eternal Father allowed everything, y se cumplen las profecías. and prophecies are Entonces, fulfilled. no todos los So, salvos Not all the se saved van a casar con Yahshua. are going to get married with No, Joshua. eso está No, claro en Apocalipsis y en that is toda la clear Biblia. in Revelation and in the whole Bible. Ahora vamos a ver quién se casa. Now we're going to see who A gets mí no me married. toca decir, It's not my tú turn sí te vas a to, casar, tú my- no, what I have no, eso no. to say you are No, going to sería get una married locura. or you No, eso no. No, that No, porque- would be crazy. No, Porque créeme que en algunas Keilot en Because Estados Unidos, trust me that in some Kailot in the United así les States, dicen a sus congregantes. they say that to their Pero congregants. una pregunta, But a ¿con question: qué autoridad with which authority el disque rabino the one that calls les dice quién himself se va a casar y rabbi quién no? can say who is going to get married and Bueno. who is not? Entonces, la esposa So then the de bride Yahshua of Joshua es la que comparte la unión total is the one that shares the total unity con el esposo. with the O sea, husband. comparte su poder reinante They share the reigning y la power autoridad del esposo. and the authority of the husband. Ahora, vamos Now, otra vez a Apocalipsis 7, let's go back to Revelation Por favor. 7, please. en el verso 15. In verse 15. Bueno, Well, ¿dónde será la morada? Vamos a ir viendo ya. now we're going to see where ¿Dónde is going será to la be the dwelling morada or the mansion De estas personas, de estas of almas. these people, of these souls. Bueno, claramente aquí Clearly here, vamos a ver algo bien profundo ahorita. we're going to see something really deep here. Dice ropas blancas en el verso 9. In verse 9 says clothing in white En el raiment. verso 13 tú subrayaste ropas blancas. And there in verse 13, you underlined Ahora. clothing in white raiment. Now, En la actualidad, nowadays, es decir, ahora mismo, right now, el templo de Elohim está en el cielo, the temple of Elohim is in heaven. refiriéndonos aquí al verso 15 Referring here in de verse Apocalipsis 15 7. from Es decir, Revelation el templo de 7. Elohim está en el cielo. So the temple of Elohim is in heaven. Por lo tanto, sabemos Therefore, we know que los de ropas blancas that the ones that are le clothed in servirán white día y raiment noche. are Aquí going está. to serve him day and night. Bueno. Here it is. Ahora, Now, habrá nuevos cielos there are going to be y new nueva heavens tierra. and new earth. Todo será cambiado. Everything is going Ya to be no habrá changed. mar. There's not going to be Dice el Tanaj, el mar ya no será. The No Tanaj será says that there's más. not going to be any sea. Entonces, dado que el cielo Now, because no heaven tiene sol doesn't have a ni sun luna naturales, or a natural me estoy moon, refiriendo a los nuevos cielos. I'm referring to the new one. Entonces, la expresión día y So noche the expression day and night no puede referirse a un día solar. cannot be referring to a solar Y day. noche tal como lo conocemos ahora, And a night just as the one that we know now. porque todavía no habrá bajado la nueva Jerusalén. Because the new Jerusalem will not come down yet. Ahora, entonces, a ver, los de ropas blancas, So the ones that are dice, clothed le in white sirven día y raiment, noche en el verso they serve 15. in verse 15 day and night. Entonces, de todo esto vamos entendiendo So from all of these we can que los que understand usan ropas blancas that the ones that use no clothing dejan el cielo white raiment, they don't leave durante el heaven milenio. during the Y millennium. tú dirás, Roeh, ¿qué le pasa? And you might say, Roy, what's up? Te explico. I explain. Dice aquí, Here it el verso says, 15. verse 15. Por esto están delante del trono de Elohim y sirven día y noche. Therefore are they before the throne of Elohim and serve him day and night. Quiere decir que todavía hay milenio. That means O that sea, there es is el still a milenio. millennium. That is the millennium. En su templo, In his en el temple, cielo, in todavía no heaven. baja la nueva Jerusalén. The new Jerusalem is not Ahora, down mucha yet. atención. ¿Quién Now, atiende? a lot of attention. Who's paying El que está attention? sentado sobre el trono The one that is sitting on the throne extenderá, shall dwell. extenderá. Shall dwell. Entonces, Yahshua, So Joshua, quien es Yahweh, who is va a Yahweh, estar reinando aquí en la tierra is going to be reigning here on earth desde Jerusalén. from Y Jerusalem, por su omnipresencia, and because of his por su gran omnipresence, compasión, by his great Él mercy, extenderá su Mishkan. he a shall ellos. dwell his mishkan to them. ¿Quién entendió? Who understood? Pero de veras, But truly, aleluya. Hallelujah. Por eso dice, extenderá that's why it says su that shall Mishkan dwell sobre ellos. his mishkan among Puedes ponerle them. ahí por su omnipresencia. You can write there because of his omnipresence. ¿Vamos bien? Are we going good? Bueno, Well, ahora, Elohim va a habitar now Elohim is going to live sobre ellos
above them, por su among them, omnipresencia, because of his de la omnipresence, misma manera in the same way que va a estar reinando aquí en el mundo. that he's going to be reigning here in the Porque world. para Él nada es imposible. Because for him there's nothing Ese es nuestro impossible. Elohim. That is our Elohim. Y si tú todavía estás dudando And if you're still doubting en guardar el Shabbat, in keeping the y que tu Shabbat, trabajo, that your y que no work, te deja tu patrón, and that your boss no doesn't like sabes you, a qué Elohim nos estamos refiriendo. you don't know to who, Porque Él to es el Elohim you are referring Todopoderoso. to, because he is the Almighty. Aleluya. Hallelujah. Si Él va a extender su presencia, He's going to Él es dwell. todo. He's everything. Él es todo. He is everything. Aleph Tav, Aleph Tav, Chaya, Chaya. por eso es Yahweh, That's why he's no Yahweh. Jehová, Not es Jehovah, Yahweh. it's Yahweh. Su nombre, y a Él exaltamos. His name, and we exalt him. Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua HaMashiach. Blessed is Yahshua HaMashiach. Ahora Now, vamos a ver esto. we're going to see this. Estos que usan ropas blancas These, the ones that are clothed in white raiment, van a llorar. Eso ya lo ministré en el tema del Natsal. are going to cry, and I already ministered Está in the teaching ministrado, about por eso Natsal. son 5 temas del Natsal. It is ministered. There are 5 teachings about the rescate. Natsal, the rescue. Sobre esto es muy importante About this is really que important. vengan mañana a Yom Teruah So you come here y tomorrow sobre to Yom bueno, todo Teruah, el tiempo, pero and all the el time, lunes but on Monday. vamos a estar aquí gozosos, We're going to hablando be de here todo esto. joyful, talking about all Aleluya. of this. Hallelujah. Amén. Y dentro de Amén. 8 días, primeramente, el Eterno también. And next week, if the Eternal Father allows us to. Entonces, a ver, So then, ellos lloran they cry porque de alguna manera because in one way, son salvos, sí, they are safe, yes, sí, yes, pero no son la esposa de Yahshua. but they are not Joshua's bride. Sin embargo, es preciosa la misericordia del Eterno, Nevertheless, the mercy of the Eternal Father is que Él los precious, guiará a fuentes de aguas. that He will guide them to fount of Dice en el waters. verso 16, Verse 16 says, ya no tendrán hambre ni sed, subraya, they shall hunger no more, neither thirsty anymore, y el underline. sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Neither shall the sunlight on them, nor any heat. Estamos en Apocalipsis 7, We're in Revelation voy al 7 verso 17. to verse 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them. ¿Cómo? How? Si va a estar aquí en la tierra. If he's going to be here on Para earth. él, ¿qué es eso? For him, what is that? Por eso hemos ministrado acá That's why we have que ministered here Yahweh that es Yahweh Yahshua. is Y Joshua, Yahshua and es Joshua omnipresente. is omnipresent. Donde 2 o 3 estén reunidos, Where 2 or more are reunited, dice él, He says, en mi nombre, in my name, Yahshua, bendito es su nombre, Joshua, blessed yo is his estaré en name, medio de ellos. I will be in between ¿Cómo? them. How? Omnipresencia. Omnipresent. Yahweh. Yahweh. Él es Yahweh. He is Yahweh. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. And shall lead them unto the living fountains of water, and Elohim shall wipe away all tears from their eyes. Ahora, por favor, Now, please. vamos a ver. Entonces ya vimos vestiduras blancas, With just a white robe, vimos algo de ropa blanca. with a little bit of clothing in white raiment. Ahora vamos, por favor, a Apocalipsis 4, Now let's go please to Revelation verso 4, 4, verse 4. por favor. Yo sé Please. que va a haber muchas dudas. And I know that there No are es going to be fácil a lot of estudiar doubts. esto. It's not easy to study this. Apocalipsis 4, 4. Revelation 4:4. Esto está ministrado en el trono de Elohim. This is ministered in the throne of Elohim. Es en el cielo. It is in Eso está heaven. ministrado en los videos. That is ministered in the Si no videos. los estudias, If you don't study them, lo siento, porque te pierdes una gran bendición. I'm so sorry for you because you are missing a really big blessing. 4:4. 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Vuelvo a repetir. I repeat it again. Yohanan no tenía por qué Johanan didn't have to nombrar una sola cosa con 3 términos diferentes. name one thing with 3 different Bueno, terms. ahora, blanco So white indica indicates gloria, glory, luz, light, luz en su vestidura. light in their dressing. Entonces ya es un ropaje, son ropas. So then those are Son clothing. ropas. Clothing. Ropas ya es plural.
clothing is not impure. Entonces, a ver, significa So it means vestirse con más ropa. to be dressing with more clothing. Ropa interior, ropa más exterior, ropa más exterior. Wearing outside and outside. Entonces, este grupo So this group ha ido más lejos has gone further en el principio de vestirse. in getting dressed. Lógico, el que viste es Yahshua. Of course, the one that gets just dressed is Pero Joshua. de vestirse a sí mismo, o sea, de acumular bendición. But of dressing themselves, of accumulating Pero blessings. recuerden, es por la compasión de Yahshua. But remember, it is because of the Entonces, compassion of no Joshua. solamente tienen ropas externas de So la salvación. They not only have outside clothing of salvation, Mucha atención. a lot of attention. También llevan una vestidura They also bring a de dressing poder. of power. De poder. Of power. Entonces tenemos que remontarnos al tiempo So we have to get to the time y también al lugar. and also to the No place. podemos pensar occidentalmente. We cannot think No. as Westerns, no. Tenemos que pensar como lo que somos, We have to think just as what we como are, israelitas. as Israelites. Aunque cuesta trabajo porque estamos fuera de casa. Even though it's hard for us because we are out really far from home, Bueno, de donde nunca debimos de haber salido. from where we have never should have gone Pero out. aquí está la casa de Israel. But here is the house of Israel. Aquí estamos. Here we La are. descendencia de la casa de Israel. The descendants of the house of Y si hay casa de Israel. Judá, amén, And if también. there's house of Judah, amen, that Aleluya. too. Hallelujah. Pero nadie es más que otro. But no one is more than the Efraín other. es el primogénito. Ephraim is the firstborn. Aleluya. Hallelujah. Entonces todos valemos lo mismo. So we are all worth the Bueno, same. ahora, Now, no nos tenemos que remontar tanto a veces al tiempo. sometimes we don't really have to go back to the time. Actualmente, Nowadays, mientras más ropa usa una persona, the more clothing a person wears, quiere decir que mayor es su riqueza that means that they're more o su wealthy posición económica. or they have more Porque la economic ropa habla resources. mucho de la posición de un individuo. Because the clothing talks a lot about the position of an individual. Si vemos a alguien en la calle, If we see que anda someone in the pidiendo street limosna, that is asking for va a money, andar tal vez con una ropa nada más, una many times camisa he might be only wearing ya one piece rota, of clothing, sucia, dirty pero and ripped. una persona But a person que tiene otra posibilidad, that is has more money, explico, I va a tener explain. ropa interior, they're going to have o sea, su underwear. camiseta, That su means calzoncillo, underwear in va a general. tener una camisa, They're going to have tal a vez un blouse, chaleco, maybe a vest, un saco, a jacket, un abrigo a coat, y a veces hasta una gabardina. and sometimes even something over it. Bueno, entonces son ropas, So those are clothing, plural, plural. o ropaje. or Bueno, dressings. lo mismo ocurre, Not the same happens, pero más aún, but even more en el ámbito espiritual. in the spiritual. Recuerden, todo lo que existe en la tierra Remember that everything that exists on es earth, reflejo de lo que está en el cielo. it comes from what is in Lo heaven. hemos ministrado mucho. We have ministered that a lot. Entonces, los que llevan estas ropas blancas So the ones that are wearing these clothing han seguido arrangements, más allá. they have gone O further. sea, han ido más allá, han dado el extra. They have given the extra. Yo no creo que ninguno de ellos I don't think that one of haya them llegado tarde a su ministerio, ¿verdad? could have been late to their ministry, O medio right? estudiar un tema, Or they kind of studied a o medio teaching. estudiar una jalel. Or they kind of studied No, a song, Hallel. No, Esa es la no. vestimenta. Those are the arrangements. Entonces, estos de las ropas So these blancas, ones of the o clothing in white ropajes raiment, blancos, or dressings in white ellos fueron raiment, más allá they went en la estatura more in espiritual the spiritual height que los de las túnicas blancas. that the ones in white robes. Entonces ellos logran una mayor riqueza espiritual. So they achieved a more rich spiritual Y el richness. Eterno, And the eternal Father, no un hombre, sino el not a Eterno, man, the eternal les da una Father posición de autoridad. gives them a position of authority. Entonces los ancianos inclusive So even the elders, llevan coronas they have sobre su crowns cabeza. on their heads. Recuerda estudiar coronas y galardones. And remember to study crowns and Entonces rewards. ellos tienen unos puestos So they o have posiciones a position enaltecidas. that are higher. Ahora, aquí no tiene que actuar el ego, ¿verdad? Here, ego doesn't have to act right. Que si yo quiero una corona, que That yo if quiero esto, I quiero want el a otro. crown or I No. want that. No. Sirvamos al Eterno con amor Let's serve the eternal Father with love y salvos en el nombre de Yahshua Mashiach. and save in the name Por of su Joshua sangre HaMashiach preciosa. by His precious Y blood, trabajar bien por Él. and to work good for Him. Y si el Eterno nos quiere dar más ropa, And aleluya. if the eternal Father wants to Y give si us no, more que estemos en su clothing, presencia. hallelujah. And if not, may Sí, we be in His pero presence, no por right? eso, bueno,
entonces no vengo a mi ministerio. But not y because of tarde, that, oh, y I'm de not going mala to come gana. to my No, ministry and late no, and no, not así no. wanting to do it. No, like A ver, that, vamos no. a Proverbios Let's go to Proverbs 15, 15, verso 33. verse 33. Vamos para allá a Proverbios 15, 33. Let's go there to Proverbs 15, verse 33. Aleluya. Hallelujah. Proverbios 15, 33. Proverbs 15, verse 33. Ustedes me dicen cuando lo tengan. You say when you have El it. temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. The fear of Yahweh is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Entonces Él va a honrar, So he's going to Él va honor, a vestir he's going to a los dress que realmente sean humildes. the ones that are truly humble. Bueno, Proverbios 18, Proverbs 18, verso 12. verse 12. Proverbios 18, Proverbs 18, verso 12. verse Tú 12. ya lo sabes esto. You already know this. Dice así: It says like this. antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Before destruction of the heart of man is haughty, and before honor is humility. Entonces, a ver, So then, mucha atención. a lot of attention. Durante su jornada aquí en la tierra, During their journey here on earth, estos Kadoshim these Kadoshim, hicieron suyas las promesas de Yahshua. they made them the promises of Se Joshua. tomaron de las promesas de Yahshua. They grabbed themselves from the promises of Joshua. Ahora, Now, todavía hay tiempo, entonces There's vamos a still time. estudiar esto. so we're going to study this. A ver, es que si la gente no se toma de las promesas de Yahshua, Is that if people didn't grab themselves from the promises of Joshua, no va a lograr más allá. they're not going to go further. Bueno, Apocalipsis 7, Revelation 7, por favor. please. Apocalipsis 7, vamos para allá otra vez. Revelation 7, let's go El there. verso 14. Verse 14. Ahora, ha habido No. mucha confusión. There's been a lot of confusion. Vamos a aclarar esto, porque Let's si no, clarify entonces this. Because if not, puede ser que no se le entienda y no debe de ser eso. it can be that this gets not well understanding, and that doesn't have to be. Apocalipsis 7, 14. Revelation 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. And I said unto him, Sir, you know. And he said unto me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ahora, vamos a Now, ver por puntos esto y we're con eso going to se te see van a this despejar 1000 dudas. Vas a By ver. steps, and many doubts are going to go away. 1. First, Este grupo this group son los que salen de la gran tribulación. are the ones that are going out from the great tribulation. Anótenlo, les va a servir, Take hermanos. notes. It's going to Precioso. work precious and beloved. ¿Ya lo notaron? Did you take notes of it? ¿Cómo anotaron? How did you take notes of it? Son los que salen de la gran tribulación. Número They're 2. going out from the great tribulation too. No son todos los salvos. These are not all the saved. ¿De acuerdo? Agree? ¿Puedo continuar? Can I keep going? Punto que sigue. Next one. Cuando dice When it han says emblanquecido they have washed o lavado, or washed, no quiere decir this doesn't mean necesariamente martirizados. that they suffered. No quiere decir exactamente eso, That doesn't exactly means that, porque pueden haber muerto because they could have died durante la tribulación por una enfermedad during the X, tribulation by o a Z, nail or disease, this or that, pero no exactamente martirizados, but not exactly with sufferings. por así decirlo. Just to say it A like ver, that. los no martirizados, The ones that are not going to suffer, ellos también lavan sus ropas en la sangre del Cordero. they also wash their clothes in the blood ¿Es of the así? Lamb. Is it like that? O sea, no se necesita morir mártir, So you don't need to die suffering. aunque la mayoría Even though es the que mira, si majority tú is vienes de denominaciones cristianas if you come from y no te certain sientas ofendido si Christianity, eres cristiano, and don't feel offended estamos if you're a estudiando a Christian. profundidad, we are studying deeply. les han enseñado eso. They have been taught that. Bueno, esos son los que
fueron degollados. Oh, well, those are the ones that Emblanquecieron sus had ropas their por la heads sangre. off. The ones that Sí, washed pero their aquí sí clothes in the dice, no blood. dice que por su propia sangre, But here ¿verdad? it doesn't say that En because primer of their lugar, own nadie se blood. puede salvar por sí mismo. Because no one can be saved because of Entonces, themselves. este grupo no son son nada más los que salen de la gran tribulación. So first, this group Dos, is the ones that are no going son out todos from the los great salvos. tribulation. Two, these are Tres, not all the saved. no Three, necesariamente not fueron necessarily. martirizados. They suffered. Número que sigue. Next one. Aunque hayan pasado Even hambre, though they sed, had hunger, calor, thirst, heat, ya no tendrán eso. they're not going to have that ¿De anymore. acuerdo? Agree? Sí. Yes? Aleluya. Hallelujah. Porque dice el verso 16, Because verse 16 ya no says, tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. they shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. Bueno, a ver, Now, well, muchos en el cristianismo manejan esto. many in Christianity, they Bueno, eso se refiere a la tell tribulación, what is y solamente son tribulation, judíos, and they're only y la Jews, iglesia estamos aparte, and ellos the dicen church así. were apart. No. They say like this. No. Entonces dice, en la gran tribulación va a haber In the hambre, great va tribulation, a there's haber going to be sed, hunger, there's going to be etcétera. thirst, etc. Bueno, pero aquí no se está refiriendo a eso But here's not referring to that, necesariamente. necessarily to that. Algunos serán martirizados, Some otros are no. going to suffer, some are not. Entonces, a ver, So then, una vez en la presencia del Abba, once in the presence of the Abba, el reino de los cielos no es comida ni, the kingdom of heaven is bebida. not food or entonces ya no vamos a drink. tener sed ni So we're hambre, not going to be thirsty or aunque hungry. vamos a Or poder comer. even we're going to eat. Yahshua con su cuerpo glorificado Joshua with his glorified comió, body, y he la ate. promesa es que tendremos un cuerpo And the promise is that we're como going to have Yahshua, a body just like por su inmensa Joshua's. compasión. By his great No lo compassion. merecemos, We pero es don't por su deserve inmensa it, compasión. but it is because of his great Entonces, compassion. a ver, So esta then, escena es en el cielo, no en la this is tierra, eso ya happening quedó claro. in heaven, not on earth. That is clear. Ahora, después Now after, ya no va a haber noche, there's not going to be night. porque el sol de justicia, quien es Yahshua, Because the Son of Justice, va a who iluminar is Joshua, todo. is going to light everything. Entonces, a ver, aquí So then, todavía dice día y noche. Here it still says day and Entonces night. entendemos que es en el milenio. So we understand that it is in the millennium. Durante el milenio, el Eterno estará reinando acá en la tierra. During the millennium, the Eternal Father is going to be reigning here on earth. Tendrá su Mishkan por su omnipresencia. He shall dwell among because of his omnipresence. Pero cuando esté el cielo nuevo, los cielos nuevos y la tierra nueva, But once the new sky, new heaven, and the new earth is here, vamos a Apocalipsis 21, let's go to Revelation 21, verso 25. verse 25. Dice así. It says like this. Búsquenlo, hermanos, búsquenlo aquí. Look for it, brothers. Look for it. Apocalipsis 21, verso 25. Revelation 21, verse 25. Ahora, si no le entiendes a todo esto, If you don't understand to all of this, pero sí entiendes lo que es la santidad, but you understand is what que no hay que holiness hacer is, chisme, that you don't have to ni gossip, difamación, or to ni defame, robar, or to ni steal, fornicar, or to ni commit adulterar, fornication or ni adultery, acodiciar a una mujer en la calle. or to covet a woman on the Eso sí lo street. entienden You todos. understand that, all of you. Entonces, si tú no entiendes todo esto, So if you don't understand all of this, bueno, aleluya, está well, bien, no pasa hallelujah. nada. That's good, Pero nothing sí will que te happen. portes en santidad, eso sí lo entiendes. But what you do understand is what is to ¿De being in acuerdo? holiness. Agree? Ahora, Apocalipsis 21, verso 25. Revelation 21, verse Sus 25. puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. And the gates of Aleluya. it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Ahora, algo que siempre bueno, todo es hermoso en la Torah. No, en la everything is Tanaj. beautiful in the Torah, Todo, in the todo, Tanaj, todo, everything, todo. everything. Vamos a segunda de Pedro, segunda de Kefas, Go to Pedro, second of Kepha, second of en el Peter, capítulo 3 chapter 3, y en el verso verse 13. 13. Aleluya. Hallelujah. Segunda de Kefas 3:13. Second of Kepha 3:13. ¿Lo tienen? Do you have it? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth, where dwells righteousness. Y te remite ahí a Isaías 65 y 66. Then it takes you to Isaiah
55 and 56. Ahora vamos a suponer, Now let's suppose una pregunta a pues, question. ¿cómo sabía esto Kefas How did Cephas knew si about Yohanan todavía no había escrito Apocalipsis? this? If Johanan at that time didn't wrote Revelation. Pero las promesas están siempre en la But Tanaj. the promises are always in the Tanaj. Aleluya. Hallelujah. Bueno, ahora, Now, en Apocalipsis 20, in Revelation 20, es que ese es el meollo de Apocalipsis 20, is that Revelation 20, verso 4, verse 4, dice así. says like this. Buscan Apocalipsis 20, verso 4. Look for it, Revelation 20, verse 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, subraya decapitados, por causa del testimonio de Yahshua y por su palabra, la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yahshua 1000 años. And I saw thrones and sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for witness of Joshua and of the word of Elohim, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither he had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Mashiach 1,000 years. Está hablando aquí de la primera resurrección. Here's talking about the first resurrection. Esto es, entonces la primera resurrección aquí, So the first resurrection en este here, verso, ya sucedió. in this verse, already happened. ¿Cómo lo sabemos? How do we Por know lo it? que dice el verso 5. By what verse 5 says. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Entonces, la primera resurrección So then the first es resurrection antes del milenio. is before the millennium. Muchos ya se lo saben, pero recordemos que hay muchos nuevecitos. Many already know this, but let's remember that there are many new ones. Esto es antes de que Yahshua venga a la tierra a reinar. So this is before Joshua comes here to earth to reign. Entonces no entendemos muchas cosas, So we don't understand many things, pero todos tenemos aquí but we all have En la here tierra, on earth un ministerio. a ministry. Y según lo cumplamos, And based on what we do with it, será el lugar que ocupemos it would be the place en el milenio. that we're going to have por in la the millennium eternidad. and for eternity. Entonces, So el then, milenio The millennium y la eternidad no son lo mismo. and eternity are not the Los 1000 same. años que va a reinar Yahshua aquí en la tierra. The 1,000 years that Joshua is Y going to reign después here la on earth, eternidad. and then the eternity. Ahora, por favor, vamos otra vez Let's a go Apocalipsis. Back to 6. Revelation 6. Vamos para allá. Let's go there. Entonces, ¿cómo será la resurrección de los muertos? So then how is it going to be the resurrection of the Bueno, dead? esto lo vamos a completar en el día de Yom Teruah, We're going to la fiesta, complete this in the feast of dentro Yom de 8 Teruah, días, the feast, pero the todavía no next week, termino. A but ver, I'm not finished. vamos a Apocalipsis 6, Let's go to Revelation 6, verso 10 y 11. verse 10 and 11. A ver, aquí yo no lo voy a volver a leer, ya lo sabes. Here you already know it. El 6, el Sí. 10 y el 11. 10 and 11. Bueno, entonces, no termina la tribulación todavía. So the tribulation is not over yet. A lo que voy es a esto. What I'm going to go is to this. Si son los mártires If are the ones that are going del to inicio suffer de la época mesiánica, that are the beginning of the para el Messianic Eterno times, no hay tiempo for the Eternal Father there is no en el time, sentido como nosotros lo entendemos. just like the one we understand. Entonces todavía no termina la gran tribulación. So the Great Tribulation is not over yet. La idea es esta. This is the idea. ¿Hasta cuándo vengas How- nuestra sangre? How O long are you going vengarás nuestra to sangre. avenge your blood? Bueno, uno. Well, first, En la época de Domiciano ese fue el que mató más the time of the Messianic, he is the mesiánicos one que that nadie. killed more Messianics Fue than anyone. perverso a más no poder. He was as wicked as he couldn't be anymore. Bueno, lo que nos llama la atención aquí What we can es see que los here espíritus, por así decirlo, las almas más bien, is that the spirits, the souls, los espíritus, el espíritu vuelve a Elohim. the spirit goes back to El Elohim. alma es la que es salva The soul is the one that is y el saved, cuerpo a la tierra. and the body to the earth. Entonces, un espíritu no puede usar una vestidura. So a spirit porque cannot es el use soplo. the dressing because it is the La que es breath. vestida es el alma. The one that is dressed is the Entonces, soul. el hecho de que los Kadoshim So the fact that the Kadoshim, ya recibieron su vestimenta they received their dressings, apoya esta idea it que
apoya supports esta this idea, idea. It que supports cada this idea creyente que muere that each believer that dies recibe su vestimenta en el cielo. receives their dressings in heaven. Eso apoya esa idea. That supports that idea. Ahora, Now, ¿cómo es posible que un alma sea vestida how is it possible that a soul is si no dressed tiene cuerpo? if they don't have a Eso body? es algo que nadie puede contestar. That is something that no one can answer. Pero la idea es que el alma la viste el Eterno. But the idea is that the soul gets dressed by the eternal Father. Ahora, Now, Apocalipsis 4, Revelation 4, del verso 1 al 4, from verse 1 to 4, es en el cielo. it is in heaven. Apocalipsis 4, 1 al 4. Revelation 4, verse 1 to 4. Apocalipsis 11, Revelation 11, verso 19, verse 19, es en el cielo. it is in heaven. No dije verso 1, I didn't say dije verse verso 1. 19. I said verse 19. Verso 19. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. And the temple of Elohim was opened in heaven, and there was in the temple of the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Ahora vamos a 1 Corintios Now let's go to 1 of Corinthians 15. 15. Vamos para allá. Let's go there. En el verso 51. Verse 51. Y Rab Shaul sabía todo esto, lógico. And Rab Shaul knew about this, of course. 1 Corintios 15, 51. 1 of Corinthians 15, 51. Por eso les pido que repasen el tema de Natsal. That's why I ask you to review the teaching of the Tú le has Natsal. conocido como arrebatamiento. You have noticed as the rescue. Pero vamos, el Eterno no creo que te haya restaurado a ti y a tus hijitos. But I don't think that the Eternal Father restored you Tú and que your guardas sons, bien la your daughters. santidad, You que that keep temes al holiness. abacados, You that que le fear the honras. Abacados, you that honor him. No, yo no creo en un Elohim I don't think or believe in an que te haya Elohim restaurado a ti y a los tuyos that has restored you and para hacerte yours pedazos en la tribulación. to destroy you in the Eso es tribulation. imposible. That is impossible. Es imposible. It is impossible. El Eterno no es así. The Eternal Father Él is es not bueno. like that. He is good. 1 Corintios 15, 51. 1 of Corinthians 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Entonces explica lo de la trompeta. So then he explains about the trumpet. Y ahora vamos a entender esto y doy una adelantada de lo de John Teruah. And now let's understand this, and I give a little clue of what we're going to say in Yom Teruah. Yahshua es las primicias de la resurrección. Joshua is the first fruits of the Entonces, la resurrection. pregunta que muchos me han hecho es esta. So the question that many have asked to me, Bueno, Well, pero él murió. but he died. Pongan atención. ¿Quién está Pay atento? attention. Who's paying Él attention? murió, He Yahshua died. murió, Joshua died, y resucitaron personas and people resurrected, y entraron a Jerusalén. and they went in Jerusalem. ¿Está? Is it? Sí está anotado. Yes, it is. Bueno, pero la idea es esta. But this is the idea. Esto es lo correcto. This is the right thing. Yahshua Joshua murió, died. hubo un terremoto, There was an se earthquake. abrieron los sepulcros The places where the dead y people hasta are que were Yahshua open resucita, until Joshua resurrected. después Then resucitan las personas. the people resurrected. Aleluya. Hallelujah. Ahora, eso lo vamos a ver en la fiesta de Yom Teruah. Now we're going to see that in the feast of Yom Teruah. Mañana vamos a entrar con la jupá Tomorrow we're going to come here vamos a in with the gozar. Chuppah. We're going to rejoice. y tú dirás, ¿dónde voy a estar yo, Roeh? And you may say, where am I going Roeh. to be, Roy? ¿En el cielo? In heaven? Mientras Yahshua reina acá. While Joshua reigns ¿O yo me here? caso? Or do I get o- married? ¿Sí me ves mi cara? Can you see my face? Pregúntale al Eterno. Ask that to the Eternal Father. Aleluya. Hallelujah. Sí, lo vas a saber. You're going to know it. Eso de, That, no sé, I don't know. hay muchas dudas. There are a lot of Pero lo doubts. que sí te digo es esto. But what I can tell you is Que this. todos estaremos en la presencia del Abacados. That we are all going to be in the Porque presence of the inclusive los que Abacados, estén en el because cielo, the ones that are in por su heaven, omnipresencia, because of his extenderá omnipresence, su Mishkan. he's going to ¿Quién go to entendió them. ese Who concepto? understood that concept? ¿Sí lo entendiste? Did you understand? Exaltemos al Let's Eterno. exalt the Eternal Father.